और ये सोनी का कौन सा मॉडल है? ये सोनी का 1000 कितने का है? आपको मिल जाएगा 26,000 में। 26,000 में इतना सस्ते में। देखो रोटेट डिस्प्ले के साथ मिररलेस कैमरा मिल रहा है आपको 26,000 में। 4K यहाँ पे HD भी मिलता है। और देखो यहाँ पे भी काफी सारे कैमरे हैं। नेक्स्ट दिखा रहे आपको 5100 रोटेट डिस्प्ले है, सब कुछ है। इसका प्राइस आपको मिल जाएगा ओनली 17,000 रुपए में। अभी हम है मेट्रो गली पे और यहाँ पे काफी सारे सस्ते ग्राम में कैमरा मिल रहा है। देखो यहाँ पे है 5300 और ये 16,000 बता रहा है। और काफी सारे कैमरा है जो आपको दिखाता हूँ कि कितने प्राइस में है। देखो 8,000 है, देखो 18 सिर्फ 8,000 रुपए में। देखो कोई भी लेंस लग सकता है इसमें। ये लेंस का दाम अगर मार्केट में खरीदने जाइए 3,500 का नीचे नहीं मिलेगा। देखो एकदम सस्ते में मिल रहे हैं। बॉडी के संग लेंस के संग मिल रहा है। देखो 8,000 रुपए में सिर्फ 3100 3100 मात्र 15,000 में गाइस। देखो नया कंडीशन, एकदम नया कंडीशन में 17,500 में। हाँ कोई बोलता है कि चालू नहीं है तो थोड़ा चालू करके भी दिखा दो। कैसा चालू है कि नहीं दिखा देंगे। देखो चालू करके दिखा रहा है अभी। 3200 हाँ देखो एकदम चालू कंडीशन में है गाइस। देखो एकदम चालू कंडीशन में एकदम फ्रेश माल देख सकते हैं। मिलेगा 14,500 मात्र 14,500 में। अगर देखो D90 16,000 में मिलेगा 18-55 के साथ एकदम 16,000 रुपए में। देखो कितने कम दाम में। स्टिल वीडियो दोनों होगा इसमें, दोनों होगा मतलब वीडियो भी होगा। আজকে আমি যাব কলকাতা ক্যামেরা মার্কেট। ওখানে কিন্তু অনেক কম দামে কিন্তু ক্যামেরা পাওয়া যায়। যেরকম তোমরা ফটো তোলার DSLR থেকে তোমরা ভিডিও করার জন্য কিন্তু অনেক ক্যামেরা কিন্তু ওখানে অনেক সস্তা পাওয়া যায়। এবং আমি ভিডিও দেখলাম একদম আলুর দামে কিন্তু ক্যামেরা পাওয়া যাচ্ছে। এবং তোমরা যদি ভাবো কি ওখানে ক্যামেরা কিনবো তো তোমাদের ভাই যাবে আজকে আর ওখানে যে পুরোটা দেখবে কি কিরম দামে ক্যামেরা পাওয়া যাচ্ছে। আর তুই অনেকই যেহেতু কম দামে পাওয়া যায় তো তোমাদেরকে বলবো কি কিরম কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। যদি অনেক কম দামে পাওয়া যায় গাইস তো তোমরা কিন্তু যে ওখান থেকে ক্যামেরা কিনে আসতে পারবে। তার আগে তোমাদেরকে বলে দিই ওই মার্কেটটাতে কিন্তু অনেক ভালো জিনিসও পাওয়া যায় এবং কিন্তু খারাপ জিনিসও পাওয়া যায়। তো আজকে তোমাদের ভাই যে দেখবে কি কোনটা খারাপ জিনিস এবং কোনটা ভালো জিনিস এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেবো কি কোন জায়গাটাতে ভালো জিনিস পাওয়া যায় এবং কোন জায়গাটাতে খারাপ জিনিস পাওয়া যায়। তো আজকে তোমাদের ভাই পুরো কলকাতা মার্কেটটাকে তোমাদেরকে পুরো এক্সপ্লোর করবে। তার আগে বলে দিই তোমাদের ভাই আজকে ওখানে যাচ্ছে হচ্ছে তোমাদের ভাইয়ের স্বপ্ন কমপ্লিট করতে। মানে হচ্ছে তোমাদের ভাই আজকে একটা ক্যামেরা নিতে চলেছে। আর আমি কিন্তু সেকেন্ড হ্যান্ড ক্যামেরা নিব না ভাই, আমি কিন্তু নতুন ক্যামেরা নিব। তার নতুন ক্যামেরা আমার কিন্তু ওখানে পছন্দ করা আছে এবং আমি ফোন করে কিন্তু কথা বলে নিয়েছি। কিন্তু নতুন ক্যামেরা কিন্তু ওখানে কোনো ভেজাল হয় না, তবে তাও দেখে নিতে হবে। তো আমরা যাচ্ছি ওখানে যে আমি নতুন ক্যামেরা নিব। তোমাদের ভাইয়ের আজকে স্বপ্নপূর্ণ হবে। তো আমি কি ক্যামেরা নিচ্ছি এবং কি ক্যামেরা নিব তোমাদেরকে পুরোটাই বলবো। তো চলো যাওয়া যাক সঙ্গে। ঘড়িতে পাচ্ছে আমাদের বৈকাল 4টা, তবে আমরা যাবো হচ্ছে কালকে ভোর রাত 4টার দিকে। মানে 4টার দিকে এখান থেকে আমরা ভনগোলা থেকে ট্রেন ধরবো এবং আমরা যাব হচ্ছে শিয়ালদাহ থেকে যাবো আমরা হচ্ছে কলকাতা ক্যামেরা মার্কেট। তো এখন আমি বৈকাল বেলাতে আমি কিন্তু ব্লগটা স্টার্ট করলাম, কারণ কাল সকালবেলা হয়তো আমরা ঝুঁকি থাকতে যাব। মানে হচ্ছে সকাল হবে না, মানে আমরা রাত্রিবেলায় যাব। তার জন্য এখন আমরা ব্লগটা স্টার্ট করলাম। তো রাতটা পার হবে, তারপর আমরা ভোর রাত 4টার ট্রেন ধরে কিন্তু আমরা সিধা চলে যাবো শিয়ালদাহ। আর শিয়ালদাহ যে আমার স্বপ্নের ক্যামেরাটা তুলে নিয়ে চলে আসবো। তো আমার কিন্তু পছন্দ করা হয়ে গেছে কি ক্যামেরা নিব না নিব। তো তোমাদেরকে ওখানে যাওয়ার পরেই বলবো, ওটা কিন্তু সারপ্রাইজ থাকছে। তো চলো একদম দেখা হচ্ছে সকাল 4টায়। আজ সকালে ঘুম থেকে উঠে একদম রেডিমেডি হয়ে আমরা 3 বন্ধু মিলে কিন্তু চলে এসেছি আমাদের ভনগোলা রেলওয়ে স্টেশনে। আর এখান থেকে কিন্তু আমরা যাব হচ্ছে আমাদের শিয়ালদাহ। তো আমরা কিন্তু এসেছি এখন 4টা বাজছে, আমাদের ভোর রাত 4টা। আর আমাদের ট্রেনটা কিন্তু আছে 4:30টায়। তো আমাদের প্রায় এখন আমরা কিন্তু একটু সকালেই চলে এসেছি, কারণ আমাদের টিকিট কাটবো। দেন আমাদের ট্রেনটা কিন্তু মিস হয়ে গেলে কিন্তু অনেকটা প্রবলেম হবে। তার জন্য কিন্তু আমরা জলদি চলে এসেছি। আর আমাদের টিকিট কাটা কিন্তু হয়ে গেছে। আর আমাদের ট্রেনটা আসবে, তারপরে আমাদের ট্রেনে বসবো, তারপর একদম সিধা চলে যাবো একদম শিয়ালদাহ। গাইস এখন কিন্তু আমাদের ঘড়ি কাটাতে পারছে পুরাপুরি 6টা। আর এখন কিন্তু আমাদের সকালটা হয়ে গেছে। আর দেখতে পাচ্ছি সানসেটটা হচ্ছে আর কি সুন্দর লাগছে, মানে ভিউটা অসাম লাগছে গাইস। আর এরকম ভিউ দেখতে দেখতে কিন্তু আমরা পৌঁছে যাবো।
গাইস এখন বাজছে আমাদের ঘড়ির কাটায় সকাল 9টা, আর ট্রেনে অনেক টাইম বসার পরে কিন্তু এখন ফাইনালি আমরা পৌঁছেছি শিয়ালদহ। আর দেখতে পাচ্ছ আমাদের পেছনে হচ্ছে শিয়ালদহ স্টেশন, আর শিয়ালদহ স্টেশন থেকে দেন এক্ষুনি বেরিয়ে এসলাম। আর আমরা কিন্তু শিয়ালদহ স্টেশন থেকে একটু হেঁটে যাচ্ছি, হেঁটে যাওয়ার পরে কিন্তু আমরা স্টেট বাস পাবো। তো বেশি না, একটু হেঁটে যেতে হয়, তারপরে আমরা স্টেট বাস পেয়ে যাই। তো আমাদের স্টেট বাস ধরতে হবে। আর আমরা কিন্তু অনেকটা হাসি ফুর্তি করছিলাম, তো হাসি ফুর্তি করতে করতে আমরা যাচ্ছিলাম। তো আমাদেরকে এখান থেকে যেতে হবে যে ধর্মতলা। हम बस से उतर चुके हैं और सामने अभी हमें इधर से पैदल जा रहे हैं, यहाँ पे हम उतर चुके हैं। चलो अभी चलते हैं। अभी हम धर्मतला पे उतरे हैं और यहाँ पे बस से आने में 10 रुपये ज़्यादा नहीं लगते, 10 रुपये लगते हैं। चलो अभी चलते हैं। গাইস এখন আমরা কিন্তু আছি ধর্মতলা, আর দেখতেই পাচ্ছ সকালবেলার ভিউটা কতটা সুন্দর। আর কলকাতা কিন্তু আমাদের অনেকটা কিন্তু ব্যস্ততম শহর, আর তোমরা দেখতে পাচ্ছ মানুষ অনেক কিন্তু আসছে এবং অনেক কিন্তু যাচ্ছে, আর ট্রাফিকটা কিন্তু অনেক। তোমরা আসলে দেখতে পাবে কতটা ট্রাফিক। मेट्रो गली जाने के बाद देखेंगे कि सस्ते में कैमरा बाहर मिलता है कि नहीं, तो आपको इस ब्लॉग में देखने को भी मिलेगा कि सस्ता मिलता है कि नहीं। अगर आप आने के लिए सोच रहे हो तो मेरा वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि सस्ता मिलता है कि नहीं। তো চলো আমি ফটাফট চলছি। আর গাইস ক্যামেরা মার্কেট এন্ট্রি করার আগেই তোমরা এরকম শুজের দোকান এবং অনেক কিন্তু জামা কাপড়ের দোকান দেখতে পাবে। আর এখানে কিন্তু অনেক কম কম দামে কিন্তু শুজ এবং জামা কাপড়ও পাওয়া যায়, যদি তোমরা নিতে জানো তবে। আর যদি নিতে না জানো তাহলে কিন্তু তোমাদেরকে অনেকটা ঠকিয়ে দিবে। তো তোমরা এখানে যদি কিছু কেনাকাটা করো তো দেখে শুনে কেনাকাটা করবে। ভাই আমরা কিন্তু পৌঁছে গেলাম আমাদের কলকাতা ক্যামেরা মার্কেট, আর এখানে দেখতে পাচ্ছ অনেক কিন্তু ক্যামেরার দোকান আছে। আর তোমরা অ্যাভেলেবেল যে কোনো তোমরা ক্যামেরা যদি নিতে চাও তো এখানে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবে। এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে কিন্তু একটা অনেক বড় একটা দোকান আছে, আর এইখানটা কিন্তু পুরো এখানে অনেকটাই কিন্তু দোকান আছে, তোমাদেরকে বলতে পারবো না। মানে তোমরা যে যাও তাহলে তোমরা কিন্তু থতমত খেয়ে যাবে কি কোন দোকানে যাবো এবং কোন দোকানে যাবো না। তোমাদেরকে বলে দিই এই ক্যামেরা মার্কেটে আসার পরে কিন্তু তোমরা যে কোনো একটা দোকানে ঢুকে কিন্তু সমস্ত জিনিস পারচেজ করে নেবে না। এখানে অনেক দোকান আছে, তো অনেক দোকানে কিন্তু অনেক রকম জিনিস পাওয়া যায়। তো তোমরা একটু ডিসাইড করে নিবে কোন জিনিসটা নিচ্ছ না নিচ্ছ। আর তোমরা যদি সেকেন্ড হ্যান্ড ক্যামেরা নাও তো তোমাদেরকে ভাই বলে দিচ্ছি, তোমরা কিন্তু যারা ক্যামেরা চালা জানে তো ওদেরকে একটু সঙ্গে নিয়ে যাবে, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে কোন ক্যামেরাটা ভালো জিনিসও পাবে এবং খারাপ জিনিসও পাবে। যেমন এইসব দোকানগুলো দেখতে পাচ্ছ, এইসব দোকানে কিন্তু নতুন মাল পাওয়া যায় সিল প্যাক। যেমনটা হয়তো তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা ক্যামেরা মার্কেটে এসে কিন্তু কোনো দোকানে ঢুকে পড়িনি, এসে আমরা অনেকটা দোকান কিন্তু দেখছি এবং অনেক দোকানে কিন্তু আমরা দাম ফাম গুলো শোধাচ্ছি। তো রোমান কিন্তু আমাদের যে সঙ্গে এসছে আমাদের বন্ধু রোমান, তো ও কিন্তু একটা লেন্স নিবে। তো আমরা প্রথমে একটা দোকানে গেলাম, ওই দোকানে কিন্তু অনেক দাম বলছিল, তার জন্য আমরা অন্য দোকানে দেখতে গেলাম। তো অন্য দোকানে কিন্তু একটু কম দাম বলছিল, তাই আমরা একটু ঘুরে ফুরে দেখছি কোন দোকানে কম দামে পাওয়া যায় এবং কোন দোকানে ভালো মাল পাওয়া যাবে। মানে দামটাই মেন লাগে গাইস, মানে আমাদের যে সামানটা নিব ওই সামানটা দেখতে হবে কিরকম পাওয়া যাচ্ছে না পাওয়া যাচ্ছে, তাই আমরা একটু ঘুরে ফুরে দেখছি। लेना है हाँ नहीं लेना है तो रहने दो लेंस देख रहे क्योंकि रोमान को लेना है एक लेंस, इसलिए हम 300 जूम वाला लेंस लिया है। देखो ये वाला भी ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं अभी पसंद वाला करते हैं कौन सा वाला लेंगे हम। ताहिर लाओ लेंस टेस्टिंग, इधर बोलो ताहिर, इधर बोलो, इधर इधर जल्दी जल्दी बताओ लेंस कैसा है। बैटरी भरे सी बिना बैटरी के लेंस चेक कर रहे हैं देखो बिना बैटरी का लेंस चेक, ये देखो नुबड़े, ये देखो बैटरी नहीं भरा और लेंस चेक कर रहे हैं। चेक करो और बताओ लेंस कैसा है ताहिर। देखो अभी फोटो खींच रहा है इधर का ताहिर, दिखाओ फोटो कैसा उठा, रिव्यू दिखाओ रिव्यू दिखाओ कैसा उठा है। ये क्या दिखा रहा है, ये बिल्डिंग का है अब तक फोटो नहीं खींच पाए। लेंस कैसा है बताओ। सुपर कंडीशन है गाइस, देखो लेंस ये वाला 70-300 लेंस। हाँ देखो ये दो, ये 3 खरीद रहे, 3 एक नहीं खरीदा जाता है, 3 खरीद रहे हैं। हम रोमान के लिए हम लेंस देख रहे हैं 70-300, उसको लेंस लेना है इसलिए। उसके बाद हमारा कैमरा भी देखेंगे, और मुझे कैमरा भी लेना है, गिम्बल भी लेना है और लाइट वगैरह भी खरीदूंगा। तो फटाफट अभी रोमान का भी चेक कर लेता हूँ और उसका लेंस वाला लेगा, धीरे धीरे हम लेंगे और आपको दिखाता हूँ कौन सा हम कैमरा ले रहे हैं कौन सा। हम आए थे मेट्रो गली और यहाँ पे काफी ज्यादा दाम बोल रहे हैं सब चीज का। আর রোমানের কাছে আছে কিন্তু 56 সিডি, তো আমরা জাস্ট চেক করছিলাম কি 56 সিডি দাদারা কত টাকা দাম বলছে। মানে কেনার টাইমে তো দেখলাম অনেক দাম বলছে, কিন্তু সেল করার টাইমে কত টাকা বলছে না বলছে ওটাই ট্রাই করার জন্য। তো দেখো তোমরা কত টাকা দাম বলছে কাকু। रोमान बेच रहे 56 सिडी, देखो और काका ने बताया कि 5600 में 18,000 में लेगा, और रोमान खरीदा है 35,000 रुपए में। इसका तो चूना लग चुकी है, कोई बात नहीं। अवस्था अच्छे देखे कंडीशन, हाँ कंडीशन देख लो कैसा है। सिर्फ 18,000
कोई बात नहीं, ले लो ले लो ले लो। बेचना है, छोड़ो ले लो, बेचना नहीं है। अभी हम है मेट्रो गली पे और यहाँ पे काफी सारे सस्ते ग्राम में कैमरा मिल रहा है। देखो यहाँ पे है 53 सड़ी और ये 16,000 बता रहा है। और काफी सारे कैमरा है जो आपको दिखाता हूँ कि कितने प्राइस में है। देखो ये 5,000 डी रोटेट डिस्प्ले के साथ कितने में मिलेगा? 8,000 रुपए में, सिर्फ 8,000 रुपए में। और आपका काफी सारे और भी कैमरे है जो आपको दिखाना की दुकान पे आए है। देखो यहाँ पे शॉप का नाम भी देख सकते हैं और का थोड़ा एड्रेस वगैरह बता दो और सस्ते में दिखाओ कितने कैमरा है सस्ते में। ये तो सस्ते में 8,000 है, DSLR देखो 8,000 सिर्फ 8,000 रुपए में। देखो कोई भी लेंस लग सकता है इसमें। ये देखो। लेंस का दाम अगर मार्केट में खरीदने जाएंगे 3,500 का नीचे नहीं मिलेगा। देखो एकदम सस्ते में मिल रहे हैं। बॉडी का संग लेंस का संग मिल रहा है। देखो 8,000 रुपए में सिर्फ। थोड़ा मॉडल के बारे में बता दो। 5,000 डी। देखो कितने सस्ते में मिल रहा है गाइस। देखो और दिखाओ और दिखाओ। नेक्स्ट नेक्स्ट और क्या क्या है आपको? यहाँ पर ये हम लोग का 3100 डी 3100 डी 3100 मात्र 15,000 में। मात्र 15,000 में गाइस। देखो नया कंडीशन, एकदम नया कंडीशन में। और क्या क्या है दिखाओ दिखाओ थोड़ा। दूसरा दिखा रहे हैं आपको D90। देखो D90 एकदम 16,000 में मिलेगा 15 लेंस के साथ, 18-55 लेंस के साथ एकदम 16,000 रुपए में। देखो कितने कम दाम में। स्टिल वीडियो दोनों होगा इसमें, दोनों होगा मतलब वीडियो भी होगा। अगर आपको लो बजट में लेना है तो ये वाला ले सकते हैं। 3400 3400 मॉडल, ये वाला मिलेगा आपको 17,000 मात्र 17,000 रुपए में। देखो गाइस इतना सस्ते में कोई नहीं दे पाएगा। इसमें सब है, ठीक है। नेक्स्ट मिलेगा आपको 5200 आपको मिल जाएगा 17,500 में। 17,500 में। हाँ कोई कोई बोलता है कि चालू नहीं है तो थोड़ा चालू करके भी दिखा दो। कैसा चालू है कि नहीं दिखा देंगे। देखो चालू करके दिखा रहा है अभी। 3200। हाँ देखो एकदम चालू कंडीशन में है गाइस। देखो एकदम चालू कंडीशन में एकदम फ्रेश माल देख सकते हैं। आपको मिलेगा 14,500 में, मात्र 14,500 में। अगर आपको लेना है तो आ सकते हैं मेट्रो गली पे। और आपका दुकान का थोड़ा एड्रेस वगैरह बता दो। नेक्स्ट दिखा रहे आपको 5100 रोटेट डिस्प्ले है, सब कुछ है। इसका प्राइस आपको मिल जाएगा ओनली फॉर 17,000। ओनली 17,000 रुपए में 5100 एकदम फ्रेश देख सकते हैं। एकदम फ्रेश माल है, सब कुछ देख सकते हैं। एकदम न्यू कंडीशन बोल सकते हैं। एक साथ वारंटी भी मिलेगा आपको। बेल्ट बैटरी चार्जर सब दे दूंगा, सब कुछ मिलेगा आपको। बेल्ट बैटरी सब कुछ आपको फ्री में मिलने वाला है। देखो और ये सोनी का कौन सा मॉडल है? ये 1000 कितने का है? आपको मिल जाएगा 26,000 26,000 में। इतना सस्ते में। देखो रोटेट डिस्प्ले के साथ मिररलेस कैमरा मिल रहा है आपको 26,000 में। 4K यहाँ पे HD भी मिलता है। और देखो यहाँ पे भी काफी सारे कैमरे हैं। अगर लेना है तब आ सकते हैं। मात्र 3,500 रुपए में। वीडियो स्टिल दुटो ही आचे थे। देखो वीडियो भी होगा इसमें। देखो वीडियो स्टिल दुटो ही आचे थे दोनों के साथ। मात्र 3,500 रुपए में। 3,500। देखो तो फ्रेश माल मिल रहा है आपको। 28 जून। हाँ अगर आपको पर्सनल यूज के लिए चाहिए तो ये वाला आप ले सकते हैं। देखो आराम से ले सकते हैं आप जूम भी कर सकते हैं इस पे। तो थोड़ा एड्रेस भी बता दो कैसा है। 37 मोतीझिल स्ट्रीट 4 নম্বর মেট্রো গলি আপনাদের। ঠিক আছে, হালকা হয়তো তোমাদের কনফিউশন থাকতে পারে কি এখান থেকে সেকেন্ড হ্যান্ড ক্যামেরা নেওয়া উচিত কি উচিত না। তো ভাই তোমাদেরকে বলে দিই সেকেন্ড হ্যান্ড ক্যামেরা মানেই হচ্ছে কোনো কি থাকবে এরকম কোনো ভরসা নাই। মানে হচ্ছে রিপেয়ারিং মালও থাকতে পারে এবং তুমি ফ্রেশ মালও পেয়ে যেতে পারো, মানে দেখে শুনে নিতে হবে। তো জাস্ট আমি এখানে এসে কিন্তু দেখছিলাম আর এবং তোমাদেরকে দেখালাম কি কিরম দামে পাওয়া যাচ্ছে এবং কিরম কন্ডিশনে পাওয়া যাচ্ছে। তো আমি কিন্তু এখান থেকে কোনো সেকেন্ড হ্যান্ড ক্যামেরা নিব না, আমি একটা নতুন ক্যামেরা নিব। আর কি ক্যামেরা নিচ্ছি তোমাদের একটু পরেই বলছি। अभी हम मेट्रो गली के अंदर हमारा गिम्बल भी लिया हूँ। देखो ये वाला हमने गिम्बल खरीदा है। देखो ये वाला और हमने इस दुकान पे खरीदा है। काफी ज़्यादा सस्ते में भी मिला है हमको। तो मैं घर पे जाके इसका अनबॉक्सिंग वगैरह करूँगा। और यहाँ पे हमने पोटा लाइट भी खरीदा है। देखो यहाँ पे तो इस सामान को सब हम घर पे ले जाते हैं और घर पे भी आपको बताऊंगा कि कितने का हमने खरीदा है। यहाँ पे DSLR का गिम्बल भी खरीदा हूँ और मेट्रो गली के अंदर काफी सस्ते में भी मिला है। तो चलो अभी इसको घर लेकर चलते हैं और हमने गिम्बल वगैरह खरीद के लेकर आ चुका। देखो इसको दिया है पोटा लाइट और इसको दिया है गिम्बल। लोकल ट्रेन का लगा है। लोकल ट्रेन गाइस, काफी ज्यादा ट्रैफिक है गाइस। देखो
আর ফাইনালি এখন কিন্তু আমাদের সবকিছু কিন্তু কেনাকাটা একদম কমপ্লিট হয়ে গেছে। আমি কি কি কিনলাম তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। আমি কিনলাম হচ্ছে গিম্বল, আর একটা হচ্ছে লাইট কিনেছি, আর আমি কিনলাম হচ্ছে একটা ক্যামেরা। তো কি ক্যামেরা কিনলাম হয়তো তোমরা ভাবছো, তো আমি বলে দিই। আমি হচ্ছে ক্যাননের M50 Mark II, যেটা হচ্ছে মিররলেস ক্যামেরা, DSLR নিলাম না, মিররলেসটা হচ্ছে লেটেস্ট, তার জন্য নিয়ে এলাম। আর আমি তোমাদেরকে কিন্তু ক্যামেরাটা নিয়ে কিন্তু ব্যাগে ভরে নিয়েছি, তোমাদেরকে দেখার টাইম পাইনি, কারণ আমাদের ট্রেনের কিন্তু টাইম হয়ে গেছে। আর এই ট্রেনটা যদি না ধরি তাহলে আমাদের একটু লেট হয়ে যেতে পারে, মানে যত তাড়াতাড়ি বাড়ি পৌঁছাবো তত তাড়াতাড়ি আমাদের ভালো, তার জন্য আমি তাড়াতাড়ি করে চলে যাচ্ছি। তো ক্যামেরাটা কিন্তু আমি বাড়ি যেতে তোমাদেরকে পুরো খুলে আনবক্সিং করে দেখাবো। রোমানকে কিন্তু আমি পোর্টালাইটের ব্যাগ, আর তাহিরকে কিন্তু গিম্বালটা ধরিয়ে দিয়েছি। তারা দুজন কিন্তু আমাকে অনেকটা হেল্প করেছে। তো যাই হোক, আমরা কিন্তু এখন ট্রেনটা ধরার জন্য আঁকাবাই করে বাস খুঁজছি। তো বাস সামনে দিক থেকে আসতে দেখতে পাচ্ছ, বাসটা ধরবো, দেন আমরা কিন্তু বাড়ি পৌঁছে যাবো। আর ক্যামেরা আর গিম্বালটা কিন্তু আমি তোমাদেরকে নেক্সট ব্লগে আনবক্সিং করে দেখাবো, তো নেক্সট ব্লগটা অবশ্যই দেখবে। তো আজকের ব্লগটা আমি এই পর্যন্ত ছিল, দেখা হবে কোনো নেক্সট ব্লগে। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, বাই বাই।